कहते हैं कि आप अगर कामयाब इंसान हो, कामयाब हो तो दुनिया आपके पीछे होती है, रिश्तेदार, दुनिया, आसपास के लोग। अगर आप नाकाम हो तो कोई आपको पूछता भी नहीं है कि भाई क्या हुआ है, आपके साथ क्या है, कुछ है। कामयाब इंसान के पीछे हर कोई, पूरी दुनिया लगी पड़ती है भाई। हाँ, इसके पास दौलत है, इसके पास बंगला, गाड़ी है, घर है, दो दो गाड़ियाँ हैं, ये है वो है। मतलब नज़र ही लगा देते हैं, नज़र ही लग जाते हैं। कहते हैं ना, नज़र तो अपनों की लगती है। तो यही भी हमारे साथ हुआ, कुछ टेंशन है, कुछ क्या है। चलो खैर, ये तो अल्लाह थोड़ा सा इम्तिहान ले लेता है अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों से। पर शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह का, जो हम खा पी रहे हैं, 2 वक्त की चल फिर रहे हैं, हर चीज़ सही सलामत है, कामयाब इंसान है, अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सुबह का टाइम है, बच्चों को भेज दे स्कूल, हस्बैंड को भेज दे ऑफिस, स्कूल नहीं ऑफिस। सॉरी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी तो वो नहीं गए थे, वो सोए पड़े थे, अभी तक सो रहे थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, फिर शाम के तो दोपहर के बाद जाना था। बच्चे स्कूल से आते 2:30-3 बजे, तो हॉस्पिटल जाना था। मेरी बेटी के दांतों का मसला था, क्या कहते हैं वो तार वगैरह डालते हैं ना दांतों में, जिसके बड़े दांत होते हैं, फिर छोटे या इक्वल करवाते हैं, तो वही मसला था। ये तो पिछले 1 साल से चल रहा है। अब फाइनली मैंने कहा चलो करवा लेते हैं। पहले गाँव में लेके गए, वहाँ भी बोलते बहुत टाइम लगता है आना जाना। 2-3 दिन गए, लेकिन नहीं देखा, बोलते कल आना कल आना। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ये लाइन से लगो तो ऐसा ही होता है। फिर प्राइवेट दूसरे से हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता था, ट्रैफिक बहुत होती थी, तो उनको भी छोड़ दिया। तो अब सामने है, हमारे मेन गेट के सोसाइटी के सामने हॉस्पिटल है, वहीं पर डेंटिस्ट बैठा रहता है, तो उसी को दिखा दिया। तो आज एक्सरे करवाने, एक्सरे लिख के दिए थे दांतों के, जबड़े के, तो हम वहीं जाते। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। जब तक हस्बैंड सोए हुए हैं तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ। रात के तो बर्तन धो लिए थे, लेकिन आधी रात को बच्चे जो उठ के खाते हैं ना, पीते हैं, ये वही बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ। मैंने हेल्पर रखा था जो मेरी सफाई करती थी, मैंने उसी को बोला था बर्तन धोने को, लेकिन वो बर्तन अच्छे नहीं धोती थी। चमचे, जो स्पून है, वो चिकनाहट में भरे हुए थे, और काफ़ी मतलब गीला गीला, पूरा किचन को गीला करती थी। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, मैं खुद धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि सारा दिन बर्तन होते हैं, नाश्ते के, फिर नाश्ते के बाद के, फिर दोपहर के, फिर शाम के। मतलब मेरे दिन में 4 दफ़ा बर्तन धोती हूँ मैं, 4 दफ़ा, सुबह, फिर नाश्ते के, फिर दोपहर के, फिर रात के। तो 4 दफ़ा बर्तन धो लेती हूँ। मैंने कहा छोड़ो मैं खुद ही धो लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं स्पून उठाती थी तो इसके चिकनाहट और दाग वगैरह, जिससे धब्बे नहीं होते वैसे होते, तो मैंने कहा मैं खुद धो लेती हूँ। झाड़ू सही नहीं लगाती, कभी कभी सर पे सवार होती है, फिर झाड़ू पोंछा सही कर लेते हैं, वरना जल्दी में ऐसे कर लेते हैं जैसे बस जान छुड़ा लो। जो अपने घर का खुद बंदा काम करता है तो वो हेल्पर नहीं कर सकती ना, तो इसलिए कभी कभी उसके सर पे सवार होके मैं करवाती हूँ अच्छी तरह। अगर कभी कभी वो छुट्टी पे होती है तो मैं खुद अच्छी तरह घर को साफ़ कर लेती हूँ। तो ये बर्तन वगैरह धो के पूरा किचन साफ़ करके, मैंने कहा दोपहर का खाना और रात का खाना दोनों बना लेती हूँ, क्योंकि पता है हॉस्पिटल जाना है, पता देर हो क्या हो। क्योंकि जब से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है तो वो पूरे 1 हफ्ते उसने ऑफिस की छुट्टी की थी, तो काम ज़्यादा बढ़ गए थे। उनको जूस बना के देना, नाश्ता पूछना, फिर फ्रूट काट के देना, बार बार पूछती हूँ, क्योंकि खाना इतना ज़्यादा नहीं खा रहे थे तबीयत की वजह से। तो उनको जूस बना के देती थी, या फ्रूट पड़े मंगा के काट के देती थी, बार बार पूछना पड़ता था। खैर से आज गए हैं, आज मंडे था तो आज ऑफिस चले गए हैं।
تو یہ میں نے جوس بنائے تھے ایپل، آڑو اور آلو بخارا کے، یہ تینوں مکس کر کے میں نے جوس بنا دیا۔ اس کا جو گلاس تھا نا وہ پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ کے بھول گئی، تو میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، تو میں نے یہی جو ڈھونکا تھا یہ میں نے آلو چکن بنایا تھا، میں نے کہا رات کے لیے بنا کے رکھ دیتی ہوں، لیکن آدھا کچا تھا آدھا بنا ہوا تھا، آلو ابھی ڈال کے پھر میں نے چولہا بند کر دیا۔ تو یہ دوپہر کے لیے ٹنڈے بنائے تھے، آلو گوشت چکن رات کے لیے میں نے بنا کے چھوڑے تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کب آئیں، تو یہ ہم لوگ جا رہے تھے ہاسپیٹل۔ میری بیٹی 2:45 اسکول سے آئی، پھر کھانا وغیرہ کھا کے تو پھر ہم نکل گئے۔ تو یہ ہاسپیٹل ایکس رے کے لیے ایکس رے کروانے آ رہے تھے۔ جب اس کے ایکس رے کروا کے ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو میری بیٹی نے ایکس رے نکالا تھا تو ہنس رہی تھی، بولتی امی میرا منہ دیکھ، جیسے وہ ہڈیاں نہیں ہوتی خالص ہڈیاں ڈھانچہ، تو ہنس رہی تھی خود، امی میرے دانت دیکھ۔ تو یہ واپس آ گئے، ایکس رے وغیرہ ہو گئے، تو راستے میں یہ گول گپے میری بیٹی نے دیکھا امی گول گپے کھانے، تو میرا بھی دل کہہ رہا تھا چنا چاٹ کھانے کو، تو میری بیٹی کے لیے گول گپے اور ہم تینوں نے چنا چاٹ، کیونکہ ڈرائیور بھی تھا اور میری نند کا بیٹا، وہ بھی میرے نند کا ہی بیٹا ہے ڈرائیور۔ کیونکہ جو میرا دوسرا نند کا بیٹا دوسرا لڑکا ہے وہ آدھا ڈاکٹر ہے، نرسنگ کا کورس کر رہا ہے۔ تو یہ میری بیٹی نے چاول بھگو کے رات بھر پیس کے ابال کے پھر پیسے، چاولوں کو ابال کے پھر اس میں دہی ڈال کے پیس لیا تھا، دہی اور دودھ، فیس ماسک کے لیے، تو اس نے ماسک بنایا تھا۔ بولتے امی آپ بھی لگا لینا، میں نے کہا ہاں ٹائم ملے گا تو لگا لوں گی۔ تو اس نے بنا کے فریج میں رکھ دیا تھا، مطلب 4-5 دن ہو جائے گا، دہی اور دودھ ڈالا تھا۔ یہ میری بیٹی ہمیشہ کرتی رہتی، کبھی کچھ لگایا چہرے کو، کبھی کچھ لگا لیا۔ تو یہ شام کا ٹائم تھا، میں نے بنائی تھی کچوریاں، اتنے اچھے بنے تھے کرسپی، چکن میں بنائے تھے، نہیں آلو میں بنائے تھے میں نے، سوری چکن پیٹیز بنائے تھے، پیٹیز کے تھے، کچوری نے چکن پیٹیز بنائے تھے میں نے، وہ سوری آلو پیٹیز بنائے تھے میں نے کہا ہر چیز چکن نہیں، اب تو پھر میں نے آلو میں ہی بنا لیے، آلو ابال کے رکھ کے گئی تھی، میں نے کہا ہاسپیٹل سے آ کے پھر بنا لوں گی۔